Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le chapitre des fonctions dérivables. Alors, fonctions dérivables. Donc, les fonctions dérivables, أول ما خصنا نعرف la dérivabilité en un point. En un point. C'est bien x0 par exemple. Donc, خاصني قبل ما نعرف la dérivabilité خصني نعرف ما يسمى donc définition. خصني نعرف ما يسمى l'accroissement moyen. Donc l'accroissement moyen. Moyen. Donc l'accroissement moyen est noté, donc il a quand f dérivable en un point, donc il est noté delta. Donc delta l'accroissement moyen de f entre a et b. Donc entre a et b, tel que f qui est f de b moins f de a sur b moins a. Donc c'est l'accroissement moyen. Donc l'accroissement moyen كيفاش ما فهمناش. Alors نوريكم. Donc il a quand عندكم la fonction. Donc il a quand عندكم واحد الجراف ديال واحد الفونكسيون ديال بحال هكا. Par exemple, donc la fonction خديتها أنا بحال هكا. Par exemple, خديتها بحال هكا غناخد دو بوان، غناخد بوان ici A et point ici noté B. Donc tel que إلا خديت هنايا B غنلقى الصورة ديالها اللي هي f de B. إلا خديت هنا بتيتا غنلقى هنا الصورة ديالها هي f de A. C'est clair. Donc هاد لا ديستونس اللي بين هادو، لا ديستونس اللي بين هادو هي لاكروسمون مويان، هي دلتا f entre A et B. Donc هذا هو لاكروسمون مويان. L'accroissement moyen est négatif. Pourquoi? Parce que f de A est supérieur à f de B. Donc l'accroissement négatif. Tout le cas de l'accroissement positif. L'accroissement moyen بلغة ديال المهم باللغة الفرنسية l'accroissement بحال كنقولوا هو الكوفيسيون ديريكتور de la séquence. La séquence de la graphe CF يعني هذا هو la graphe CF la séquence ديالها هو الكوفيسيون ديريكتور ديالو. دونك ناخد واحد الكفرة. دونك إلا خديت وريتكم باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون غناخدها بحال هكا باغ اكزومبل. ناخد غناخد ici غناخد بوان A ici غناخد بوان B. دونك تيل كو هنايا تيتا هنايا f دو A. إلا خديت هنا واحد شي B غتكون عندي هنا الصورة f دو B. Donc c'est mieux de faire des schémas pour comprendre. Donc هذا هو la graphe CF ديالنا. Donc la graphe CF ديالنا. Donc هاد la distance entre les بيناتهم هي l'accroissement moyen entre A et B. L'accroissement moyen est quanti positif. Parce que f de B est supérieur à f de A. Donc positif. Voilà, هذا هو l'accroissement moyen. دابا غنمشيو للتيوريم، نديرو واحد التيوريم آخر. تيوريم نعرفو بأنه دونك إلا كانت f عندي واحد لا فونكسيون f définie sur un intervalle i à valeur de r، وكانت عندي f est dérivable par exemple dérivable sur en x0 qui appartient à i, l'intervalle domine de définition. Donc إلا كانت dérivable en point i au point x0، donc lorsque h bien sûr lorsque h tend vers 0 tend vers x0 bien tend vers 0 donc نعتبرو حنا واحد لاكروسمون موين هو دلتا f entre x0 et x0 plus h. هاد لاكروسمون موين يعني بحال x0 بحال هنا عندي f دو a زدت عليها شي شويه باش عطاتني f دو b لحقاش f دو b سوبيريور à f دو a. دونك هادي عندها limite lorsque h tend vers 0. donc la limite lorsque h tend vers 0 ديال f de x0 plus h ça moins f de x0 moins ça sur x0 plus h moins x0 donc تعطيني غير h. فوالا هذا إلا كان هادو لي ليميت. دونك هذا هو لا ليميت لاكروسمون في لاكروسمون موين. دابا ندوزو
هذه première propriété. D'abord, deuxième propriété. Deuxième propriété, que je vous le dis, il existe un réel L et une fonction epsilon, bien sûr. Donc, il existe un réel L. La fonction epsilon, telle que l'epsilon, c'est une fonction très, très, très petite. Donc, quel que soit, quel que soit, donc, H, اللي هو ديال l'incroissement moyen, vérifie, il a qu'un x0 plus H appartient à I. Donc, il a qu'un x0, donc, à ce qu'on a dit, on est, donc, la limite, donc, f de x0 plus H est égal à f de x0 plus L fois H plus H fois epsilon de H. Tel que avec epsilon de H tend vers 0 quand H tend vers 0. C'est clair. Donc, après, كانت عندي هنايا par exemple قلت لكم donc نعطيكم donc هذه الأولى شنو قلنا بأن la limite quand H tend vers 0 ديال f de x0 plus H moins f de x0 sur H est égal à L. Ceci غنقول لكم بأن هذه راه équivaut ديال هاد اللعيبة ديال f de x0 plus H qui est égal à f de x0 plus L fois H plus L à H pardon fois epsilon de H. Donc tel que epsilon de H tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc هادو sont équivaut. Donc غنديرو la démonstration ديالهم وغنقول لكم علاش sont équivaut. المهم الدراري باش تعرفوا هاد الشيء اللي كنديرو لا ديفينيسيون ديال لا ديريفابيليتي يعني منين جات هاد ديريفابيليتي. دونك غنديرو ديمونستراسيون ديال هادي باش نعرفوها. Donc première démonstration montrer d'abord. Première implication. Donc montrer où هادي implique ça. Donc qu'est-ce qu'on a par hypothèse? On a ça. On a l'hypothèse d'Anna. Donc la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. C'est clair? Donc ça égale à 1 bien sûr. Donc هذه إذا كانت h différent de 0 bien sûr ما خصهاش تكون h égale à 0. Donc on note عشان ندير غنبوزي واحد epsilon epsilon de h. Epsilon de h غنعتبرها بأنها هي هذه moins ça. Donc on pose epsilon de h est égal à ça, f de x0 plus h moins f de x0 sur h moins f. Donc moins ça. Tel que h ça تكون différent de 0 bien sûr. Donc epsilon de h bien sûr bien, par hypothèse ça تكون tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc de plus إلا ضربت هادي في هادي شنو يولي عندي h في epsilon de h est égal à ça f de x0 plus h moins f de x0 moins l fois h. C'est clair? Donc moins l fois h. Donc h fois epsilon. Donc هذه هي la condition. Voilà. Donc هذه تستملك بأن f de x0 plus h est égal f de x0 plus l fois h plus h fois epsilon de h. Tel que epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc la première application, deuxième application. Deuxième application. Donc deuxième application اللي هو شنو غنبينو بأنه 2 implique A. D'accord? Ça veut dire que ça implique ça. Donc on dit une démonstration ديالها. Donc on dit une démonstration ديال l'hypothèse ديالنا. Donc on a par hypothèse, bien sûr, on a f de x0 plus h est égal f de x0 plus l fois h plus epsilon de h fois h. Epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0.
Donc, euh, très bien. Donc, pour h différent de 0, on a. Donc, شكون عندي بأنه f de x0. donc هذه ننقص دراري، هذه نقصت من هذه وقسمت كلشي على h. شنو يولي عندي؟ تولي عندي f de x0 plus h moins f de x0 tout sur h. donc غتساوي هي l plus epsilon de h. d'accord. donc كنعرفوا بأنه epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. donc إلا جيت أنا ودرت لكم هنايا لا ليميت quand h tend vers 0 ديال هاد لاكرواسمون هادي. دونك هادي شناهي؟ هادي تيكال ال صا ما غتساوي زيرو. قلنا غتساوي زيرو. فوالا لا دوزيام امبليكاسيون.